رجعت يا أحلامي غيرت اللون وطوق وسكن في الحياة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القرب وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل منوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القرب وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل منوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأمة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم Watubdabil awadiju Watunalu bil awainu Watusna awatimi
wa yustasqal qamar masing-masing kulliha jadilah hadis Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Adrus wal Habib Syekh Muhammad Mustafa bin Abdul Al-Bahad wa Syedi Syekh Haji Hilmi Abdul Mubin wa Syedi Syekh Haji Radhi Muhammad Khalid As'ad Samsul Aliyah wa Syedi Syekh Haji Zaidi bin Imam wa masing-masing jami kulliha Allah lidhuin a'amalu fi syekha wal afiyah wa qdi hajatahum wa ahsin maqasidahum wa yashir da'watahum wajma' bainana bainahum bi khairin wa lutuf wa afiyah zahiran wa batinan bi syadil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Sebelum sama-sama tutup dengan doa, sehubungan bahwa pada kesempatan malam ini kita sama-sama mengenang daripada meninggal ataupun wafatnya orang tua kita Tomin. Mudah-mudahan niat yang sudah diniatkan oleh keluarga mudah-mudahan diterima oleh Allah. Almarhum diberikan tempat yang paling indah dan paling istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama para aulia-Nya Allah, dan mudah-mudahan harapannya Allah kumpulkan almarhum khususnya dan almarhumah keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita sudah meninggal dunia dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada dari salah satu keluarga kita meninggal dunia, lalu diadakan peringatan haul ataupun diadakan tahlilan ataupun diadakan acara semacam ini, maka di saat itu pula almarhum seakan-akan tidak ada di dalam barzah, seakan-akan tidak ada di dalam kubur, melainkan sudah mendapatkan tempat yang paling indah, yaitu surga. Karena gembira senang apa yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Segala sesuatu yang kita kerjakan lalu kita niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, misalkan kita sedekah. Ketika kita sedekah niat, ya Allah saya niat mengeluarkan infak sedekah ini pahalanya untuk almarhum orang tua saya sampai kepada almarhum orang tua kita, maka ketika itu almarhum sangat begitu senang, sangat begitu senang dan gembira, seakan-akan tidak merasakan di dalam barzah. Terlebih bukan hanya sebatas infak saja, tapi di dalamnya itu diadakan majelis yang mana di dalamnya ada infak sedekah. Ya, kita baca sama-sama ratib, zikir, baca sholawat, baca maulid. Nah ketahuilah, maka almarhum ketika diadakan peringatan haulnya ataupun diadakan majelis semacam ini, almarhum itu dalam keadaan gembira. Jangankan saat ini, tapi ketika setiap waktunya orang-orang yang masih hidup, keluarganya yang masih ada di dunia nih, kita orang nih, tiap waktu kita ngedoain almarhum, kita melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah, kita sama-sama menjauhi larangan-larangan Allah, kita ngejalanin syariat Nabi Muhammad, maka ketika itu almarhum dalam keadaan senang. Tapi sebaliknya,
Kalau misalkan kita punya orang tua kita sudah meninggal dunia, nah, di saat kita melakukan hal-hal yang buruk, yang melanggar syariat, melanggar perintah Allah, berani dengan sengaja tanpa ada rasa beban, berani meninggalkan yang namanya sholat, berani yang namanya meninggalkan puasa wajib Ramadan, berani tidak membayar zakat di Ramadan, kita berani zina, judi, melakukan maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk semacam itu, almarhum orang tua kita seakan-akan sudah ada di neraka. Maka jangan sembarangan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah? Kullu a'mal tu'radu ala aqaribikum minal amwal. Segala amal-amal yang dikerjakan sama kita yang di dunia ini yang masih hidup, tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwal. Itu Allah lihatin sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saudara kita udah meninggal, kita ngerjain hal-hal yang baik ataupun yang buruk, itu dilihatin sama Allah. Ala aqaribikum wa asyairikum, kepada kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. In kana khairan fastabshiru bihi, kata Nabi. Kalau amal tersebut baik, bagus, cakep, istabshiru bihi, ketahuilah bahwa mereka yang sudah meninggal dunia yang ada di dalam kubur, istabshiru bihi, merasakan bergembira, nikmat, mendapatkan nikmat, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang selalu bisa membahagiakan orang tua kita sekalipun sudah meninggal dunia dengan amal-amal baik kita, amin ya rabbal alamin. Namun kalau misalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek yang kita kerjakan, wa in kana ghairu dzalik, apa kata Nabi? Rasulullah mengancam, wa in kana ghairu dzalik, kata Rasulullah, tapi wahai umatku, kalau kalian yang masih hidup di dunia, keluarga ente, saudara ente, orang tua ente, sanak famili ente sudah meninggal dunia, tapi ente ngerjain hal yang buruk, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in kana ghairu dzalik, Allahumma la tumithum hatta tahyahum kama haditsana. Maka mereka menangis di dalam barzah, di dalam kuburnya. Mereka merasakan siksa, padahal yang melakukan dosa kita yang di atas dunia, tapi mereka yang mendapatkan azab. Jangan salah. Apa bisa Ustaz? Kita yang dosa, kita yang zina, terus orang tua kita dapat azabnya? Lebih bisa. Ini Nabi yang bilang. Kita yang judi Ustaz, terus orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah mereka akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah? Ya dapat. Siapa yang bilang? Rasulullah. Jadi harus hati-hati. Sehingga kalau misalkan hal-hal yang nggak baik, yang buruk, yang jelek, mereka sambil seraya nangis ke hadapan Allah di dalam kuburnya, sambil mereka ngangkat tangannya minta sama Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadait. Ya Allah, jangan matikan anak saya, saudara saya, keluarga saya yang masih hidup di dunia, yang saat ini melakukan maksiat kepada Ya Allah, sehingga Kau berikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan baik. Karena apa? Orang dalam kubur ini takut kalau yang di dunia ini ketika meninggal nasibnya sama kayak orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa membahagiakan saudara kita, anak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sehingga sebab kita mereka semua diberikan rahmat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka ini selalu berdampingan dengan orang-orang saleh di dalam kuburnya. Ya, mudah-mudahan selalu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lagi mahalul qiyam, ini boleh nih. Jadi pas lagi kita mahalul qiyam, pas kalimat Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira mak'an. Nah, kita lagi malu qiyam, Rabbi ballighna bijahi fi jiwarihi khaira mak'an. Ya Allah,
petaka akhir. Kabulkan ya Allah, bijahi dengan pangkat kemuliaan Nabi Muhammad fi jiwari khairu makan. Kita sebut tuh orang tua kita meninggal dunia, ya Allah, dengan keberkahan dan pangkat kemuliaan Nabi Muhammad, tempatkan saya punya orang tua, misalkan saya punya orang tua Haji Ridwan bin Markafi fi jiwari khairu makan, tempat yang mana tempatnya tersebut dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah ketika makhluk kiam. Jadi jangan hanya sebatas kita. Makanya kalau bisa usahain lisan ini nggak berhenti untuk baca sholawat, tapi hati minta sama Allah agar keluarga kita yang sudah meninggal dunia diberikan tempat yang enak, tempat yang bagus. Kita sebut, kita minta sama Allah anak kita yang masih hidup juga, istri kita, suami, semuanya ya Allah, mudah-mudahan suami saya yang dagang, mudah-mudahan berkah usahanya. Minta lagi makhluk kiam. Kata Habib Abdurrahman Balbagi, beliau mengatakan tempat waktu yang paling mustajab ketika orang baca maulid, di situ di tengah-tengahnya ada makhluk kiam. Apa sebab? Karena Rasulullah hadir, karena Nabi Muhammad cuma kitanya nggak tahu dan nggak lihat. Minta dengan kemuliaan dan pangkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan apa-apa yang kita minta, apa yang kita pengen, apa yang kita hajatkan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, sekali lagi ayo mulai dari sekarang kita harus benar-benar merapihkan diri kita. Ya, terutama syariat-syariat. Ya, jangan sampai setiap malam Rabu kita ngaji tapi masih berani melanggar syariat-syariatnya Allah. Ya. Bukan makin dekat dengan Nabi-Nya, tapi makin jauh dengan Rasulullah. Sudah kita nggak hidup di zaman Nabi, sudah kita nggak ketemu sama Nabi, malah kita cari jalan untuk jauh sama Rasulullah. Ayo, mulai dari sekarang ajak saudara kita, anak kita, keluarga kita biar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Hadir majelis. Karena di dalam majelis di situ ada kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak anak-anaknya, saudara-saudaranya. Ya. Keberkahan majelis emang nggak dirasain sekarang. Ya. Orang hadir majelis sekali, 2 kali, 3 kali. Sekalipun nggak merasakan barokah daripada majelis, minimal anak atau cucunya nanti akan Allah kasih. Maka jangan heran, saya yakin yang rajin hadir majelis, senang sama majelis, hadir maulid sono, ziarah ke sono, silaturahmi ke orang-orang soleh, dekat sama kiai, saya yakin pasti kalau enggak bapaknya atau kakeknya dulu pernah dekat sama orang-orang soleh. Karena nggak mungkin Allah giring kita semua untuk dekat dengan orang-orang baik. Pasti karena keberkahan yang pernah dicari oleh orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kebaikan ini, keberkahan ini tidak putus sampai kita, tapi sampai ke anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi cita-cita kita, niat kita, hajat kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus minta ya Allah, mudah-mudahan niat, cita-cita, hajat guru saya sebutin. Contohnya misalkan Ustaz Abdul Halim, gurunya Ki Haji Abdullah Balian. Ya Allah, mudah-mudahan hajat cita-cita guru saya Ki Abdullah Balian, mudah-mudahan kau kabulkan. Minta sama Allah. Ya, untuk guru jangan pelit. Doa buat diri terus, tapi buat guru nggak pernah. Ya, padahal sedetik pun guru nggak pernah lupa sama kita. Dilihat Ustaz Halim di sini di Bogor, Ki Abdullah Balian di Madura. 1 kali 24 jam pasti ada 1 detik yang menjadi doa buat murid-murid dan santri-santrinya. Nah, mudah-mudahan cita-cita guru-guru kita kayak Kehodin itu pasti 1 kali 24 jam ada 1 waktu sesaat memikirkan kita yang pernah disambungkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تبارك وانت على كل شريعة عن شعب رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الانبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تكسر الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولاجل جنات اخوانهم من عمل غد والد المشيخ ومن احب الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات هكذا هاجت بهم والظلماء هديا وكافئا محمد لك شريك مجيب دعوات. اللهم اجعلنا تقبل وانصر وما قرانا من اكرام الذي ما حلنا ما شبنا ما استغفرنا وما صلينا على سيدنا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية منا واصلة ورحمة لنا نازلة وبركاته لنا شاهدنا كتب ونحن جوائنا حضاري من المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر اخواني من الانبياء والمرسلين والصحابة والطابعين وتابعين جميع ملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وانا خصوصا الرسول ولكم بربان وصمدات ولا محن شيء شعب الكاتب الأجلاني وإلى رسولنا محمد أحمد بن عيسى وإلى رسولنا الباقي المقدم محمد بن علي عليه وإلى الصالح الإمام الأولياء الكافي سبت محمد سيدنا حبيب الله بن بكر عليه الدروس ولا لسداد الدولة وكان النبي عليه وسلم بشيء أولاده وزادهم وجميع سلسلة مع روسيا ثم إلى أربع جامعات الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مسالك الأرض إلى مغرب وبارك ومن يمين إلى شمالها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر رحمهم وبركاته ونعمه عليهم من أمة نبيك المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخل في قبورهم خاصة هذه تنمية شريفة ومن حولهم في هذا المجلس المبارك وادخل في قبورهم الراحة والبشرى والأمن والرضوان والبشارة واجعل في رفيع جنان مع سيدي والأبي أجنان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا عبده ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم ولإخواننا كل الذين آثارنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعدك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من غير الضرار واجعلنا من غير البدر واجعلنا من غير الدلاء واجعلنا من غير الدلاء. اللهم ارزقنا من الغيب فارنا جنة فمن رزقنا من الإجابة ومن رزق السلام من عافيتك ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. ربنا هب لنا أزواجا ذرية قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا من الصالحين ربنا هب لنا صالحا وصالحا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأمنا من أهل العلم من أهل العلم والخير ونزلنا وعينهم من الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تجعل بالوعيد هدنا وحبنا لك رحمين من الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا نيتنا وأعمالنا وقراءتنا ومجالسنا وتوباتنا ودعواتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه سيدنا سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.